बसे सिविल गाड़ी खेसे बदि खेसे फरेस्ट डिपार्टमेंट आखे तंग तंग ने लामा बोयो ख्याखे बया ना पहिलांची भिडिअ नायसुया माने ताथांदि ठीक बखे मनुमनपुर रोड के बरो से रं बो जागा से अब नायदि गवर्नमेंट नि गाड़ी अब ख्याखे बया ना पहिलांची पाइथे जरा नायत ने जत नमा सिरियो मामे आरे बया फांजे थेमखिन तारा लायदि ता मिसिन रत मारो फरो हाय खनाव चों आरफा बका ऑफिस सौ था आरफा बका बस हाल बागान ठीक बस हाल बागान तला द्रुय से बोलम फांखैख्लाय दे के बरो के फरेस्टर रम हाते सो ओनली स्पॉट रम सिबोब्रा आखे बया ना पहिलांची पाइथे जरा नायत ने जत नमा सिरियो बके बो गाड़ी फरेस्ट डिपार्टमेंट नि गाड़ी से बके गवर्नमेंट अबले गवर्नमेंट ये गाड़ी से मतो क्या के ये बरो मनुमनपुर रोड क्या के मनुमनपुर रोड बाइस थमो त्रे क्या के पेचा तल थमो ठीक 2 मिनट हाफाइके बरो से बम फांगमाय मो जागा के फरेस्टर रम हा ओनली स्पॉट ब्रा साखना रेहा 35 फुट ये रांखे बासी परिमाण ये ब्रा साखना रेहा आखे पहिलांची पाइथे जरा नायत ने जतन मासिरि अच्छा सर এটা কোন বিটের আন্ডারে যে কাট বা এটা পাওয়া গেল স্যার এটা নর্থ লালজের বিট আচ্ছা এটা কত পরিমাণ হবে স্যার এটা অ্যাপ্রক্স 35 ফুট 35 আচ্ছা কত পরিমাণের টাকা হইব স্যার এটা মোটামুটি 60000 টাকা মতো হবে আচ্ছা আপনারা কি করে ইনফরমেশন পাইলেন স্যার আপনারা এখানে গাছ কাটেন একটা সংবাদের ভিত্তিতে আমরা আইছি পেট্রোলিং করতে আচ্ছা পরে এটা পাইছি আচ্ছা স্যার আপনার পরিচয় আমি তো ফরেস্টার এফপিউ কাঞ্চনপুর আচ্ছা তো আপনারা কি এখন অফিসে নেবেন হ্যাঁ এটা তো আমরা সেফ কাস্টডি নেব আচ্ছা আপনার নাম স্যার প্রদীপ রায় আচ্ছা বকে মনুমনপুর রুটনি জাংখা আকে মনুমনপুর রুট থামো জাংখা আকে পেচাতল থামো কদুগা হাইব শাল বাগান ঠিক বস শাল বাগান ন তিনি যে কাঞ্চনপুর বিটনি যে ফরেস্টার যে ফাংরাম রমহা বসে ব্রাঞ্চনো সাখনা রে বিট অফিসার 25 परिमाण फां तिनी माय हाइए जनो साखना रे क्या के ये ना पहिलांची पाइथे जरा ना भिडिअ नाय तो ना बखे फरेस्ट डिपार्टमेंट से के परिमाण के सा 25 फुट बदेखे रापाय और बदेखे राते बदेखे रायम फांबाव सावो हि सावब्रा इनके यागु त्रा बुक्तो धर्मनगर दे पेचा तल दे बुक्तो मिसिन तंफु बदेखे खेपाय के यागु के ब्रा काट खेखिदं बदेखे न माल लुट खेउ हिए सायक नारियो चनो आखे ये ना पहिलांची पाइथे जरा नायत ने हिए अब बखे ऑफिसनि गाड़ी बखे ऑफिसनि गाड़ी से बखे गवर्नमेंट से आखे ना पहिलांची पाइथे जरा नायत ने जत नमासे